التراويح والزكاة، وهي رسالة مختصرة لم يذكر فيها الشيخ جميع الأحكام، وإنما تكلم على عموم هذه الأبواب. وإن شاء الله سنذكر بعض المسائل والتعاريف المهمة التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, termasuk dari perkara yang Allah telah wajibkan kepada kita sekalian, kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Maka berkaitan dengan hal ini, kita akan membaca salah satu ringkasan tulisan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, pembahasan yang singkat mengenai puasa Ramadan, salat tarawih dan zakat, serta permasalahan-permasalahan yang lainnya yang berkaitan dengan di bulan Ramadan ini. ففي يومنا هذا السابع من شهر رمضان لعام 45 و400 وألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، نبدأ القراءة في هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. والبدء بالبسملة أمر شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأيضا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله. والباء في البسملة للاستعانة، أي نستعين بالله سبحانه وتعالى بذكر ما سنذكره. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, pada kesempatan kali ini hari ke-7 dari bulan Ramadan, maka insyaallah ta'ala kita akan membaca kitab ini. Beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memulai tulisannya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ba di sini atau Bismillahirrahmanirrahim ini beliau mendahulukan atau memulai kitabnya dengan tulisan Bismillah ini untuk mencontoh Al-Quran, kitabullah jalla wa'ala, dan mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi selalu mendahului tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, ba di sini adalah ba yang bermakna meminta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang beliau tulis dalam kitab ini. قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وهذه تسمى خطبة الحاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بها في خطبه سواء في الجمعة أو في مجامع الناس إذا اجتمعوا إليه، ويبتدئ بالحمد وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما يستحقه. الحمد لله أولا وآخرا، فهو المستحق الحمد والثناء، لا يحمد سواه في هذه الدنيا مما فيها من النعم. نحمده
أي نثبت حمدنا لله سبحانه وتعالى ونستعينه أي في أمور دنيانا وديننا، ونستغفره أي من جميع الذنوب والخطايا، فكلنا يخطئ، وكل عبد خلقه الله سبحانه وتعالى يخطئ وينسى ويسهو، وهذا أمر محتوم على بني الإنسان. ونستغفره ونتوب إليه، فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى أمر مطلوب من جميع العباد، أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى في سائر أوقاتهم وأيامهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في المجلس فيستغفر الله أكثر من 70 مرة، وجاء أنه يستغفر 100 مرة أو أكثر من 100 مرة، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah taala, bacakan muqaddimah dari tulisan Syekh Shalih bin Allah taala, dan ini merupakan khutbatul hajah yang senantiasa Nabi alaihi salatu wassalam membacanya. Kata beliau, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas bahwasanya semua pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dimiliki oleh selainnya. Kita memujinya dan minta pertolongan kepadanya. Minta pertolongan kepadanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua dari kita, setiap kita pasti bersalah. Setiap kita pasti bersalah. Maka kita diperintah untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah duduknya beliau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam satu kali duduk beliau baca istighfar. Maka ini merupakan perkara yang sangat diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa natubu ilaihi, dan kita meminta dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan perkara yang sangat diperintahkan. Ya, perkara yang sangat diperintahkan untuk senantiasa manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dimanapun berada. Kapanpun mereka senantiasa diperintah untuk selalu bersandar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. الصوت يقطع. لو كانوا أخذوا الجهاز من هناك إلى هنا أعرفونا من مسألة الواي فاي هذا. لو حولتم الجهاز إلى هنا مشكلة السماعة. أيها النائم، قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من شر النفس أمر واجب على العبد أن يستعيذ من شر نفسه ومن شر الشيطان، لأنها سبب أو لأن هذين الأمرين سبب في وقوع الإنسان في المعاصي والذنوب. Ya, kemudian kata beliau, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari
kejahatan-kejahatan diri-diri kita, dari kejelekan-kejelekan diri-diri kita. Dua perkara ini atau kejahatan-kejahatan yang dimunculkan oleh diri-diri kita dan dari syaitan, dua hal ini perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang terjatuh dalam perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu di sini Syekh mengatakan kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan, kejelekan diri-diri kita. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أي أن الهداية والغواية في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي الذي كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام، فكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فعلم الله سبحانه وتعالى من هو للهداية فهداه، ومن هو من أهل الغواية فسهل له طرق الغواية. فالله عز وجل يبتلينا بالحسنات والسيئات لينظر من يشكر فيؤمن ومن يكفر ومن يعصي فيكفر. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah taala, "May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, maka tak seorang pun ada yang bisa menyesatkan. Dan siapapun yang diberi petunjuk dan siapapun yang disesatkan oleh Allah Subhanahu, maka tak seorang pun bisa memberikan petunjuk kepadanya. Hidayah, kata beliau Allah taala, ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Hidayah ini Allah Subhanahu wa taala telah dituliskan untuk seluruh makhluknya di Lauhul Mahfuz itu sebelum 1000 tahun. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di sana siapa-siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan siapa-siapa yang Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan, ujian kepada orang-orang yang diberi petunjuk, kepada orang-orang yang Allah sesatkan, agar mereka bisa melihat, agar mereka bisa melakukan yang terbaik untuk senantiasa kembali kepada ajaran-ajaran yang benar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada manusia ini. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه هي كلمة التوحيد التي بعث بها الأنبياء، شهادة أن لا إله إلا الله. كل الأنبياء بعثوا وأرسلوا لهذه الكلمة، أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا. والشهادة بهذه تدخل العبد في الإسلام، فمن لم ينطق هذه الشهادة وعمل الأعمال الصالحة ولم يشهد بهذه العبارة وبهذا القول لا يكون مسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 وذكر منها وأولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Ya, kemudian kata beliau, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan saya bersaksi bahwasannya
tidak ada sesembahan yang hak yang benar untuk disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini merupakan kalimat tauhid. Kalimat yang mengharuskan kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini kalimat yang dengannya para nabi diutus. Kalimat ini kalimat yang membuat seseorang itu masuk Islam. Maka siapa saja yang mengaku diri sebagai seorang Islam, kemudian dia tidak berucap dengan ucapan tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia belum dianggap sebagai orang muslim. Olehnya itu Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya menyatakan bunyan Islam ini dibangun di atas di antaranya ucapan kita asyhadu an la ilaha. قال وعلى آله وأصحابه. الآل اختلف العلماء من هم هؤلاء الآل، هل هم أزواجه أم هم أزواجه وذريته أم الآل يدخلون في من تبعه من الصحابة رضي الله عنهم؟ والأمر فيه سعة، كله يدخل في ذلك، سواء كان أزواجه وهم أولى الناس وهم آله، أو كان من أحفاده الذين من ذرية فاطمة رضي الله عنها ورضي الله عنهم جميعا، أو كان من الصحابة من أهل مكة الذين من آل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وآمنوا وهاجروا وناصروه، مثل علي بن أبي طالب وذريته، جعفر بن أبي طالب وذريته، العباس رضي الله عنهم جميعا وذريته، وهكذا من بني عمومته وسائر أقربائه الذين هاجروا من مكة. والصحابة هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أهل مكة أو من أهل المدينة أو كان من غيرهم ممن سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أو رأوه. فالصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فيسمى صحابي، وسواء سمع منه أو لم يسمع منه أو روى عنه أم لم يروي عنه، فالأصل هو أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظات. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala mengatakan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum dan seterusnya. Di sini wa ala alihi, para ulama berbeda pendapat tentang makna ini. Ada yang menyatakan Nabi dan para istri-istrinya, ada yang menyatakan Nabi dan semua istri dan anak-anaknya menurun ke bawah dan seterusnya. Kata beliau yang jelas di sini adalah kembali kepada keluarga Nabi, apakah itu keluarga Fatimah atau keluarga Ali dan seterusnya. Nah, maka semuanya kembali kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya. Sahabat di sini disebutkan ya, termasuk dari keluarga Nabi, kemudian orang-orang yang berada di kota Makkah atau di kota Madinah yang senantiasa beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama memberikan bahwa sahabat Nabi adalah siapa saja yang menemani Nabi alaihi salatu wassalam, apakah dia dari penduduk Mekah atau penduduk Madinah. Siapa saja
yang berjumpa kepada Nabi alaihi salatu wassalam kemudian beriman kepadanya, maka ini yang disebut dengan sahabat Nabi. Atau mendengar dari Nabi dan tidak berjumpa dengan Nabi, hanya di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, maka ini juga kata beliau dikategorikan sebagai sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. عرفت الصحابي عرفته؟ طيب. ثم قال ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والاتباع هو كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم الذين هم سلف الأمة والسابقون الأولون من المؤمنين والمهاجرين، هم هؤلاء الذين لهم الاتباع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباعه، ونحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع أتباعه فيما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم حفظوا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه حق التبليغ رضي الله عنهم وأرضاهم. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah taala setelah bersaksi kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad sebagai hamba dan utusan Allah, kemudian bersalawat atas Nabi dan para sahabatnya, kemudian mengatakan beserta para pengikut-pengikutnya. Pengikut di sini adalah siapa saja yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka dari kalangan para pendahulu terbaik umat ini. Ya, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan di dalam hadisnya, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku wa sunnatil khulafai ar-rasyidin, dan sunnahnya para khalifah ar-rasyidin, ya, khalifah ar-rasyidin, wa addu 'alaiha bin nawajid, peganglah, gigitlah sunnahku ini dengan gigi geraham kalian, dan seterusnya. Di sini beliau mengatakan ittiba, orang-orang yang mengikuti Nabi adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka dari kalangan para sahabat Nabi, para murid-murid Nabi, ya, mereka lah yang senantiasa menjaga wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi ini dari kalangan sahabat, murid-muridnya para sahabat, ya, mereka lah yang diperintah untuk menyampaikan wahyu ini berdasarkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Qala بإحسان إلى يوم الدين وتسلم تسليما. أما بعد، فإنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فإننا نقدم إخواننا المسلمين الفصول التالية، سائلين الله عز وجل أو سائلين الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لله موافقا لشريعته نافعا لخلقه إنه جواد كريم. في قول الشيخ رحمه الله فإنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نتكلم على 6 محاور مهمة في دخول هذا الشهر الكريم. المحور الأول هو تهيئة النفس واستجابة العبد لأمر الله سبحانه وتعالى الذي نادى به عباده المؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه:
إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرق لها سمعك، أي انتبه لهذا النداء واجعل سمعك وعقلك حاضر، لأن بعد ذلك أمر من الله أو نهي من الله. وهذا الأثر أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره، وابن أبي حاتم اسمه عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس الرازي، إمام في العلل، وأبوه كان إماما في العلل والحديث، رحمهم الله رحمة واسعة. Kemudian kata beliau, Hafizahullah Ta'ala, "Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd." Setelah itu beliau mengatakan bahwa apa yang terkait dengan bulan Ramadan ini, perkara-perkara yang harus kita ketahui bersama. Maka di sini Syekh rahimahullah taala akan memberikan kepada kaum muslimin perkara-perkara yang harus mereka ketahui yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Dan Syekh rahimahullah taala akan memberikan rincian-rincian itu, rincian-rincian yang harus diketahui oleh kaum muslimin terkait dengan apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini. Akan tetapi beliau Syekh Hafizahullah Ta'ala, sebelum kita membaca dari tulisan Syekh Shalih Al-Utsaimin, maka kita akan memberikan 6 poin terlebih dahulu sebagai pengantar dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama, kata beliau Hafizahullah, ketahuilah bahwa bulan Ramadan ini ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sekalian. Ya, perintah yang terdapat dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam dan seterusnya. Ya. Kata beliau membawakan perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, apabila engkau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, apabila engkau mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan, pusatkan pendengaran, ya. Karena dhamir di sini yang ambil adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah panggilan ini di dalamnya akan apakah bermakna perintah atau bermakna larangan. Sesuatu yang diperintah kepada manusia ini atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ketika dibacakan ayat seperti ini, perhatikan, fokuskan pendengaran, ya, fokuskan pendengaran. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, dan beliau adalah salah seorang ulama ahlul hadis. Nah, فإذن الأمر الأول هو تهيئة النفس، أي تجهيز النفس لصيام هذا الشهر العظيم، وهذا استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. والمؤمن لا يضيق صدره من أوامر الله بل يفرح، ولذلك قال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Ya, kemudian yang pertama beliau sebutkan di sini, ya, hendaknya seseorang itu memperhatikan
menantikan akan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam perintah puasa di sini. Ini sebagai bentuk latihan terhadap diri kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya. Nah, kemudian sebutkan pula bahwa di dalam ayat tadi yang disebutkan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin mengarahkan dia untuk melapangkan dadanya, untuk melapangkan dadanya di dalam Islam ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, apa faman syaraha Allah sadrahu lil Islam, maka siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya kepada Islam ini menunjukkan bahwasanya ketika kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai seorang muslim, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dada seorang muslim tersebut. الأمر الثاني مما يستقبل به رمضان العزيمة الصادقة على فعل الطاعات واغتنام العمل الصالح في هذا الشهر الكريم، فيجزم أو يعزم على صيامه لأنه أمر كتبه الله عليه، وأن يحافظ على صيامه من الوقوع في مبطلات الصيام الحسية والمعنوية، ويكثر فيه من العمل الصالح كقراءة القرآن والصلاة وقيام الليل والنوافل والاستغفار وقراءة القرآن وإلى غير ذلك من الأعمال الصالحة كالصدقة وحسن الكلام والرفق وأعمال كثيرة يعملها العبد تعينه على اكتساب الثواب العظيم في هذا الشهر المبارك. فالعزيمة لا تقتصر على فعل الواجب فقط، وإنما حتى على المستحبات وعلى النوافل وعلى الرواتب وعلى السنن، كل هذا يعزم عليه العبد في هذا الشهر أن يفعل ما استطاع. فالعزيمة سبب لإعانة العبد على هذا العمل. فأنت إن عزمت أنك ستقرأ كل يوم مثلا جزء أو جزئين واستعنت بالله سبحانه وتعالى سيعينك الله. إن عزمت على فعل الرواتب والنوافل والمحافظة عليها قبل الصلوات وبعد الصلوات أعانك الله عليها. وهذا الشهر سبب لهداية كثير من الناس، وفيه المسارعة كما سيأتي إن شاء الله إلى فعل الخيرات في هذا الشهر العظيم. Ya, kemudian yang kedua kata beliau, Allah Ta'ala, agar puasa kita ini ya diterima dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang mukmin ini harus menanamkan dalam dirinya kesungguhan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, dan menanamkan dalam dirinya untuk bersungguh-sungguh beramal dengan amalan yang soleh dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Maka dengan azam ini, tekad bulat, semangat kuat, maka akan membantu seorang hamba untuk melaksanakan amalan-amalan soleh yang ada di bulan Ramadan ini. Kemudian
kata beliau hafizahullah taala, ketika seorang berazam, maka diperintahkan dia berazam bukan hanya pada perkara-perkara kewajiban, pada perkara-perkara yang wajib, tapi diperintahkan juga untuk berazam dalam perkara-perkara yang sunnah, yang nawafil, ya sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti di bulan Ramadan ini banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak baca Al-Quran, dan banyak menghidupkan amalan-amalan yang lainnya, dan semua itu butuh kepada azam yang kuat, tekad yang kuat, tekad yang bulat untuk bisa menghidupkan amalan-amalan soleh tersebut. ومن العزيمة في هذا الشهر أن تعزم في نهارك عن المفطرات، أن تعزم في نهارك عن ترك أو عن المفطرات، تعزم أن تترك هذه الأشياء التي تفطرك في نهاية رمضان، سواء كانت حسية أو معنوية. فالحسية كالطعام والشراب والجماع، والمعنوية التي يصبح ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، كالغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل وإلى غير ذلك من الأعمال التي تفسد الصيام، ويبقى للعبد من الصيام الجوع والعطش. وما فائدة ذلك؟ فالعزيمة أنك بفعل الطاعات وترك المعاصي، وأن تجعل نهارك عبادة وليلك عبادة ونومك عبادة، لا كما يفعل كثير من الناس نهاره نوم وليله لعب. وهذه انتشرت في المجتمعات الإسلامية، ينام من بعد الفجر إن صلى الفجر في الجماعة، ينام من بعد الفجر إلى غروب الشمس، وتذهب عليه صلاة الظهر والعصر. أو ليله لاعب، وألعاب رمضان تنتشر انتشارا عجيبا، يلهيهم الشياطين من شياطين الإنس والجن الذين لا يصفدون في رمضان، الجن لا يصفدون، إنما تصفد مردة الشياطين، فيبقى الجن الصغار سواء من الكفار أو من المسلمين، وجن الإنس الذين يسعون في لهو الناس وصرفهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فهنا يعزم العبد على ترك هذه المعاصي وهذا اللهو الذي يفسد عليه هذا الشهر الكريم، ويتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى من صيام وقيام وقراءة قرآن، ويصلي مع المسلمين في الجماعة، ويحرص على قيام الليل إن استطاع في بيته وحده في الثلث الأخير من الليل، إذ أن هذا هو وقتها الحقيقي. ومن لم يستطع فليصلها مع المسلمين في المسجد، وهي صلاة التراويح. وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه عندما وجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فرادى ويصلون جماعات متفرقة، فجمعهم على إمام واحد وكلهم يريد الخير، فجمعهم حتى يكونوا في مكان واحد ولا يعلو بعضهم على بعض في القرآن. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمر رضي الله عنه، وفي خلافة عثمان رضي الله عنه،
كانوا على ذلك، وهكذا انتشرت هذه السنة إلى زمننا هذا. وعمر رضي الله عنه جمعهم على أصل من الأصول التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الناس خلفه، خرج بهم في ليلة 21 ولم يخرج بهم في ليلة 22، وخرج بهم في ليلة 23، وفي ليلة 29 لم يخرج. فأخذ الصحابة بقرع الباب بالأظافر يرفعون أصواتهم لعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فلم يخرج حتى جاء السحر، فخرج فقال إني خشيت أن تفرض عليكم. فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهذه الأمة أن تفرض عليهم هذه الصلاة. إذا كان الناس مقصرون في الصلوات الخمس في أدائها، ليس في الجماعة بل حتى في أدائها في بيوتهم، فكيف بالصلاة التراويح لن يفرطوا فيها؟ فلذلك خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض هذه الصلاة على الأمة فلا يستطيعون. تفضل، أنا طولت في الكلام. Saya terjemahkan secara ringkas saja. Ini banyak sekali apa yang disampaikan oleh Syekh Allah Taala. Ya, di antara al-azimah, tekad yang dimiliki oleh seorang mukmin, tekad yang kuat yang dimiliki oleh seorang mukmin, yaitu hendaknya dia mencari sebab yang bisa membantu dia untuk tetap bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan seperti ini, sehingga dia pun bersemangat dan bertekad untuk menjaga dirinya dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasanya. Bertekad untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasanya atau perkara-perkara yang bisa merusak puasanya. Dan beliau sebutkan di sini dari perusak-perusak puasa, apakah secara hissiyah atau secara maknawiyah. Secara hissiyah, pembatal puasa ini sangat jelas. Suami istri misalnya melakukan hubungan di siang hari, atau perkara yang lainnya yang sangat jelas hukumnya bisa membatalkan puasa, minum, makan di siang hari, maka ini akan membatalkan puasa. Atau dia berazam, ya, tetap kuat, ya, bertekad kuat untuk menjaga dirinya, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara pembatal perusak puasa yang secara maknawiyah, yaitu perkara-perkara yang bisa merusak puasanya. Ya, dia melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, mengadu domba temannya, ya, menyakiti temannya, atau seperti apa yang terjadi di kebanyakan manusia ini di tengah hari maupun di malam hari, ketika di hari-hari bulan Ramadan ini sebagian mereka hanya di siang hari itu hanya tidur saja, ya, tidur saja sampai menunggu buka. Nah, begitu pula di malam hari mereka begadang, ya, sampai menunggu sahur. Maka seorang muslim, orang yang berazam agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menjauhkan diri dari perkara-perkara perusak puasa seperti ini, baik itu secara hissiyah ataupun secara
ma'nawiyah. Maka orang yang berazam ya, menjaga puasanya, berazam untuk menjaga puasanya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berpaling dari perkara-perkara seperti ini dan mengkhususkan dirinya untuk menghidupkan ibadah di bulan Ramadan ini, seperti ya, banyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan amalan-amalan yang lainnya, sholat tarawih, ya, sholat bersama manusia, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dia tidak mampu sholat sendiri di rumah di waktu yang sangat panjang, maka bisa dia mengikuti kebanyakan manusia yang sholat di masjid dengan sholat-sholat yang diketahui, ya, sebagaimana dilakukan oleh atau dicontohkan oleh Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. Ya, disebutkan dalam riwayat itu bahwasanya Nabi di akhir-akhir 10 Ramadan kadang Nabi keluar bersama para sahabatnya sholat di masjid, kadang Nabi sholat sendiri di rumah. Ya, sampai-sampai ya, beliau sebutkan tadi malam yang ke-22 Nabi tidak keluar, malam yang ke-23 Nabi keluar, malam yang ke-24 Nabi tidak keluar. Bahkan sampai-sampai beliau sebutkan dari malam yang ke-29 itu Nabi tidak keluar menuju ke masjid untuk sholat bersama manusia. Sampai-sampai manusia yang berada di masjid ini mereka menunggu kapan ini keluarnya Nabi. Ya. Oleh itu ada salah seorang jemaah datang kepada Nabi, mengetuk pintu Nabi untuk keluar. Maka kata Nabi kepada sahabat ini, saya takut kepada umatku, jangan sampai perkara ini dijadikan hal yang menjadi kewajiban bagi mereka yang ternyata adalah hal merupakan sunnah yang sunnah hukumnya. Maka orang yang berazam agar puasanya diterima dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia senantiasa membiasakan dirinya dengan amalan-amalan ketaatan di bulan Ramadan ini dan berupaya untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa merusak puasanya. إذن تكلمنا على محورين في استقبال هذا الشهر الكريم. المحور الأول هو تهيئة النفس واستجابة العبد لأمر ربه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني العزيمة الصادقة على فعل الطاعات واغتنام العمل الصالح في هذا الشهر الكريم. والوقت قد انتهى، وإن شاء الله في الغد نكمل الأربعة المحاور المتبقية بإذن الله تبارك وتعالى. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah taala, karena waktu yang singkat ya, maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita sebagai rincian dari pembahasan kita telah membahas dua perkara yang sangat penting, yaitu bagaimana kita untuk melatih diri ini agar kita senantiasa bisa ya, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memiliki azam yang kuat, ya, tekad yang kuat untuk senantiasa bisa melakukan perkara-perkara atau amalan ibadah yang bisa menjaga ya, amalan kita, ibadah kita di bulan Ramadan seperti ini, sehingga puasa kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 4 poin dalam pembahasan ini, insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. طيب بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Kita cukupkan pertemuan ini dengan doa subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. المصحف. السلام عليكم.
Sesadan. Sesadan. Kenapa Ustaz? I'm sorry. Masih asing. Saya